Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, puas amban kapamudji tebi si Allah subhanahu wa ta'ala, sarta kapanalawat ciyungjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukbal te in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala, bisan sa miyaan sa ingge kalipagate duk kabisite, masimasi kaurungan ni te waktu iyene sa miyaan manuntut ilmu induk mga hati iyene agama Allah subhanahu wa ta'alahin. Minjari kulang maglabi dan tahun ne palabay sidalas sa iwe te sa miyaan iyene me sura pandak-pandak nagna kite amban suratun nas sampai sumampay kite si surah Ad-Duha. Ubus we te sa miyaan sinalasay sampai makatagna kita pabalik amban poonan suratu An-Naba yene amma yatasaalun. Amban ilian me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, continue te biidnillahi subhanahu wa ta'ala pangadjian te ininen supaya sa miyaan bang kita massa iyene me sura ininen dilem sambahayang te atawa sigua sambahayang te niya sa miyaan poonan te duk panghati te diki-diki si tinged me iyene binasaten. Minjari tasalas saywe te sura Al-Kautsar iyene inna a'tainaka al-kautsar, bakas inin tasalas saywe te sumagawa me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala niya sa miyaan kamali si pagbasa tadobol sa miyaan kapin sumagawa gay makaine biidnillahi subhanahu wa ta'ala hangkan ituen binalikan. Sura ininen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hap manamalan sa miyaan salasayan nen manunjuki sa miyaan si panghu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk katauhan te tu si ininen bangsa ingge ilibang we Allah subhanahu wa ta'ala panghu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban me pamisara sin me siye nagga tudyo Allah subhanahu wa ta'ala amban me pamisara si me siye bunsi si panghu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amban dilien basate sa miyaan surahin ubos me kesalasay te sa miyaan salasayan mubassat pandak-pandak sa miyaan sarta salasayan lampung mura tahati we me pakalehin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kulang maglabi me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen bastahannen. Surah ininen tasabbut we si Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tariwayatu Imam Muslim dambuak waktu pa inne magtipon-tipon kami pa inne duk panghu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk me kasinduyahan me sahaba. Ubus pa inne manahagga kolaps panghu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam maananen sa miyaan lepas da sa saat yene indannen. In panghu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam suway katauhan te bangyetuli atawa sa miyaan ga lai si iye yene panghawainin sumagawa pangatiannen ngape-ngape me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban ilien pagkolaps panghu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa si Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu makasayo te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatabassam iem panghu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkway kite waktu sa miyaan bakas kolaps pag makasayo iem panghu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinilew sa miyaan we me sahabatin faqulna ya Rasulullah
misara sa miya ni may sahabatin lamod si Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ma adhakaka ya Rasulullah, ine bang kwe kite sababan we ikaw im atawa we ikaw sinay bubakas kaw sa miyaan bang kwe kite yene collapse lepas sa miyaan yene panghawainon dasa saat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alayya anifan suratun, misara pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam painne paturon si ako magbaaho atawaan sini dambuwa surah sarta binasa na may panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam painne bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ininen binasa may panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ayat ininen. Ine ma'nanin may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sabennal pa in Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tainaka kal kautsar. Sabennal pa in Allah subhanahu wa ta'ala, o Muhammad, pangurong we kami si kao iyene sa miyaan al kautsar. Ine ma'na al kautsar ininen. Ma'na sin al kautsar, iyan may ulamain may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala duwe bisaraden to sininen. Al-qawlul awwal kama jaa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, panagnaan bisara panapsir may ulama iyan sa miyaan kautsar ininen naharun fi yawmil qiyamah. Iyan suba sa miyaan kupong si alaw qiyamah pangajanji we Allah subhanahu wa ta'ala si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung itasabot sa miyaan sidang buah hadith, naharun wa'adanihi Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah. Iyene painne al-kautsar ilien, suba iya sa miyaan, pangajanji we Allah subhanahu wa ta'ala si ako pagtaabot si alaw qiyamah. Iyene sa miyaan, hekkahan, sawannen bang kwe kite kaadadin nujumis sama, kwe hekkahan bituun diata, iyan anu iyan diata sa miyaan langit iyan ilien hekkahan basunen. Ilien hekkahan basunen may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pote annen tinglakannen sa miyaan pote amban yene laban. Yene sa miyaan laban miyan painte takitete iyan sa iyan tinglakannen may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Duk iyene sa miyaan mamisannen mamis amban gula sinbuani may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus hamutannen hamut amban kemon mabingiian ininen pangurong sa miyaan we Allah subhanahu wa ta'ala pagtaabot si alaw qiyamah si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani al-kautsar. Al-qawlu thani kama jaa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mi'an bisara ikadwe panapsir desin al-kautsar al-khair al-kathir. Siga mubalagha. Iyane kahapan hekka may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kahapan hekka pangurong sa miyaan we Allah subhanahu wa ta'ala si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila li Ibn Abbas, niya magpain pa si Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dumain pa inni mi'an painte maanane ininen nahar basa suba pa Ibn Abbas mian painte iyene suba ininen lamud amban kahapan yene mahekka ilien. Amban ilien may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Si panapsir ikadwininen may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Lamud yene panapsir panagnaan lay. Maananin iye bang minaanahan duk suba dutartan tuhadja suba pagtaabot si alaw qiyamah kwe tasabot sa miyaan we si Anas radhiyallahu ta'ala anhu ambad banghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taakasab sidang buah hadith al-khairul kathir yani kahapan hikka ala kulli hal ininen panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikka manamalan kahapan tapangurong we Allah subhanahu wa ta'ala tudjuiye minulliya we Allah subhanahu wa ta'ala panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gake sa miyaan magpain Allah subhanahu wa ta'ala si suratul duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Gake kayupain ni takaswa kami o Muhammad,
anak ilo sa miyaan, ga niya patennaan no ubos pinaten na kewe kami, pinaipat kewe kami, ininen lamod amban, kahapan sa miyaan pangurong ng Allah subhanahu wa ta'ala, tudyo pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dhikrak, fan Allah subhanahu wa ta'ala, mian inang katwe kami si kao sa sabutan nun o Muhammad, lamod inina ng kahapan, tudyo pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ininin may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, surayninin, mian duwe bahagi sa miyaan ni ulama, niya magpain painde paturun si Makkah, bima'na qabla hijratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ma'ananin Makkiyah paturun ininen dehelu amban paghijra pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qawlul akhar bistara ikadwe painde Madaniyah paturun sa miyaan ba'da hijratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dukduwe bistara ininen kaniya sa miyaan duk dalil ne, iyan panagnaan dalil painde sa miyaan in surayninen Makkiyah mayam sa miyaan si iyan kahinapusan aya pain Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaniyaka huwal abtar, iyan sa miyaan aapun si kaun ilien sa miyaan mabekkat kapanin, mabekkat sa sabutanin. Tasabut ininen sa miyaan may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala amban may asbabun nuzul, iyan kahinapusan ayat ininen paturun sa miyaan pa si Al-As ibn Wa'il peggi oe aaininen si waktu sa miyaan misara si pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa inne butira Muhammad bagway kite mian bekkat ni sabutan Muhammadin, bekkat ni kahapan Muhammadin, waktu sa miyaan mate anak ni Ibrahim, mian painte anak ni Khadijah, niya magpain mate ni sa miyaan sine, mian Abdullah, niya magpain ni mate si Qasim. Ala kulli hal, yan ay kisay ninen paatag si Makkah. Si waktu mate anak ni lalahin, pain may kuffar Quraish, pawayaanon bile pain ni Muhammad, butir fa innahu faqad butir, mian bagko kita dekkat sa sabutan nin ga niya mian painte pamilya ni ga niya mo alen ni pigge aahin sa miyaan may kapong tinahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bisan sa miyaan taga-anak apabila anak nin dende bang mag-ella sa miyaan bu taga-anak gay do binoo alen nin gay taboo yeri apilidunin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati anak ni lillahin pain may kufarin mekat ni sa sabutan de iyan. Gak niya sa miyaan ine, gak niya sa miyaan sa sabutan si iye, may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Wakila nazala fi Abi Jahal, mian niya magpain painde paturun ni kahinapusan ayat ini ne pa si Abu Jahal, ala kulli hal sa ilien panabot we de pangukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya magpain paturun sa miyaan pa si Ka'ab bin Ashraf, Yahudi, dambuwa iya sa miyaan Yahudi amban Madinah, tek kapito sa miyaan si Makkah may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Mian pain may kuffar Quraish, mian sine pain ni mahap si kamihin, mian painte bangkoy kite hal hada mumbatir am nahnu, bahasa Muhammad yan mabekkat sa sabutan ni ga ni agunan ni ga ni akapan ni yan atawa pain ni kami pain may kuffar Quraish, pain si mian pain te Ka'ab bin Ashraf, bal antum kaam pain ni mahikka kahapanin atawa pain ni kaam dialim kasabin nalanin ininen bang payaman no iyan wakia paatag sa mian suwi-suwi mian pain te Makkiyah, dalil sa pain te Madaniyahin mayam siya iyan ayat ikaduwe iyan kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala fasalli li rabbika wanhar, nambahayang kyo o Muhammad, nambahayang kyo sa miyaan o Muhammad ni annaan sinin si Allah subhanahu wa ta'ala wanhar duk numbali kyo faqila niya magpain in ma'na sin annahar naan si ininen iyan sumbali sa miyaan yaumul id, iyan mian pain te hari raya haji na iyan hari raya hajiin ga tasara we Allah subhanahu wa ta'ala malaingkan puas amban paghijra pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hala iwal ikhwa,
Iyene pagsulangan may ulama ininen makkiya duk madaniya la yatarattabu alayhi al-hukum. Gani asa mian hukuman paatag. Al-muhim important kain si kita katauhan te iyene ma'nanin. Balik kita bituhap ma'nanin. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tainaka kal-kawthar. Sabennal pa inne o Muhammad pangurong we kami si kao iyene suba sa mian pa inte mahadjehin duk mahapin si Allah qiyamah. Suba mahadjehin duk mahapin si Allah qiyamah. Itu en painte ala al-mashhur. Itu en painte panapsir in ma'na sin al-kawthar suba haud panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangajanji wa Allah subhanahu wa ta'ala pagtaabot si Allah qiyamah mian painte iyene hekkahan sawannen atawakan sa mian iyene mian panginuman iyehin sa mian ka ada di nujumis sama kuhekkan sa mian bituon diata mian anu inete diata sa mian langit iyan sine-sine maka inum billahi daeg gak hadja atau daeg gok hadja lam yazma abada gay iyelekakan teggelanne me kapung tinayan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Maananin itu en lamud ang kahapan pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Naan si ininen si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala inna a'tainaka kal kautsar mian painte fil madi maana fil madiin paatag ne ine mian bang maanahan nuruk panagnaan ininen mian painte suba si Allah qiyamah atau akan dalam surga may kapung tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala si waktu ilien tapangurong ni si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gape maana madiin paatag ne bagko ikite fil madi yene past tense paatag ne sa miyaan way sinabbuti Allah subhanahu wa ta'ala siga al madi maananin naan si ininen inusalin sa mian zaman waktu paatag ne buga peta pangurong si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene mian painte anu ininen yene sa mian haud ininen atau suba ininen atau kupung ininen pagtaabot si Allah qiyamah pain me ulama'in min babi at-ta'kid min babi at-ta'kid yene paniguraw we Allah subhanahu wa ta'ala asal bennal teed pangurong we Allah subhanahu wa ta'ala iyan iliin si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pigge bangkite manusia may kapung tirehan si agam Allah subhanahu wa ta'ala dumain sa iliin mian painte anutin sipatten pigge sipat manusiain mian bang nga janji bang patek ka sa miyaan gay tatunay yung ne sabab niya may parkala sa miyaan paatag atawa niya sa miyaan may problema sumagawa Allah subhanahu wa ta'ala tinakid we ne asal sinigura we ne sa mian in suba ilien pangurong we ne si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al qawl athani yene painte bisara ikadwele al khair kathir siga mubalagha mian painte amban yene kathra amban painte kalimat yene mahikale mian faqad utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairul kathir bang upama sa mian pegge pilmadi inusal Allah subhanahu wa ta'ala yene parkala paatag bennal paatag si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bennal in panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaurungan sa miyaan kahapan hekka si panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal si panapsir ilien may kapung tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ga niya lai hukuman paatag sumagawa important titin sa miyaan ini makna na ininen sa bennal pa in Allah subhanahu wa ta'ala pangurong we kami si kao o Muhammad yene subain sa miyaan yene suba mian painte pagtaabot si Allah qiyamah pangatag we kami si kao mian painte yene kahapan ininen tasagot si hadis sinisine makainom billahi mian painte man shariba syarbatan lam yazma abadan sinesine makainom yene si suba ilien daeg gok hadja gay na yelekakan sa mian salamalamahin bang pain kite inete pinainom we Allah subhanahu wa ta'ala si suba ininen pagtaabot si Allah qiyamah may kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala sugpat sa mian sin iyene ayat to fasalli li rabbika wanhar pegge kaurungan ni kayo sa miyaan kahapan hekkaw Allah subhanahu wa ta'ala
O Muhammad ituen amban iene labean pagsukurno tudyo Allah subhanahu wa ta'ala amban ilien nambahayang keo tudyo Allah subhanahu wa ta'ala nambahayang keo sa miyan tudyo Allah ta'ala fasalli li rabbika nambahayang keo si mamari halak kauhin iene Allah subhanahu wa ta'ala naan sininen niya magpain-pain ni as-salawatul mafruda iene sambahayang 5 waktu wa qila sa miyan salatul Eid mian niya magpain-pain de sambahyang hari raya. Ala kulli hal ayyuhal ikhwa, tasabbutu Imamul Baghawi rahimahullahu taala si tafsir ne painne dambua amban iene sababan paturun ni ayat ininen si zaman lainiya me manusia kanu yusalluna li ghairillah nambahayang sisamiaan panambahayangan din sisadili amban Allah subhanahu wa ta'ala wa yanharuna li ghairillah duk niya me manusia numbalik sisadili amban Allah subhanahu wa ta'ala fanazalat hadhil ayah mian paturun sa mian ayat ininen nambahayang kam pain si Allah subhanahu wa ta'ala duk numbalik kam si Allah subhanahu wa ta'ala ininen me kapung tidahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bang papitute sa mian si Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Muhammad, pegge kapangurong we kami kahapan may kahin tudyo kao, ku ito mimbabis sukur, nambahayang kiyo tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, duk numbari kiyo sa miyaan, dambusbus tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ininin, iyan ibadat ininin, pinatarang sa miyaan Allah subhanahu wa ta'ala, iyan ibadat nambahayang paruko tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, duk ibadat panumbalik tuju Allah subhanahu wa ta'ala la yajuzu sarfuhuma li ghairillah gay makajari pinabintong pinabettat si sadili amban Allah subhanahu wa ta'ala duk ininin manunjuki sa miyaan bangkew mag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala subay ikhlas karna Allah subhanahu wa ta'ala me kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala qala jalla wa ala pa Allah subhanahu wa ta'ala kaimportantihan ayat ininen maglimbang sinabbut wa Allah subhanahu wa ta'ala nambahayang kiyaw sa miyaan duk numbali kiyaw tudyo Allah ta'ala kul inna salati wa nusuki bisarahun o Muhammad in panambahayang kun duk panumbali kun wa mahyaya duk mian sa miyaan kailum kun wa mamati duk kamatay kun lillahi rabbil alamin karna Allah subhanahu wa ta'ala la syarika la ga niya sa miyaan sa kutune amban ilien kue inakahan kita naan si ininen mian amban ne sa hadje pagsukur tutudyo Allah subhanahu wa ta'ala mian tunay te pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala tinunay karna Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas kayo ng bahayang karna Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat kayo sa mian karna Allah subhanahu wa ta'ala mag-umra, mag-haji, mag-sadaqqa sa Quran kulluha lillahi jalla wa ala kemun iliin subay karna Allah subhanahu wa ta'ala lima jaa min hadithi amiril mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat pain amiril mu'minin Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu sabinnal pa inni takalewe ko pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam magkabtangan sa miyaan iyero hinang tinaymain bangduk niyat ne si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang manilian may kapong tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pain Allah subhanahu wa ta'ala sugpat sin ayat tu inna shani'aka huwal abtar ini hatine ininen may kapong tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala shani ay mubugid yan ewan ko ikite mian maastel si kauhin sa mian mubugido ka shani'aka yan mian painte maastel si kauhin pain Allah subhanahu wa ta'ala sabennal paine o Muhammad iye paine maastel si kauhin huwal abtar siye iyan mian ga niya kahapan nen duk ga niya sa miyaan bangkwe kite ga niya katudjanan nen malipas sa sabutan nen pegye kwe ne tabi saraku an sinilay iye ni ayat kay napusan ininen paturun sa miyaan tasabot si dambuwa riwayat pa si Al-As ibn Wa'il waktu sa miyaan inalinan we ni pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam butir maananin bekkat na sasabutan nin paggi matay anak ni lillahin pabayaanon binipain ni ambat niluhan din ganeo po niya papuli siye ituen
paturun ayatin. Magdepensa Allah subhanahu wa ta'ala si panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilibang pangatian panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallamin amban siya misara tebak sasab si panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gakatawhan ni panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam inalinan sa miyaan binelew, inalinan sa miyaan ga ni akal ni, inalinan sa miyaan magsisihir, inalinan sa miyaan bekkat na sasabutan nin, inalinan sa miyaan ga ni katudyanan ni, parahal sinaksian we dedehello, mian kwe taaka sa miyaan, in panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pain me kufar Quraish, ga petapaboo si iya agama Islamin, as-sadiqul amin, sa miyaan magsaben na luka at pangandil. Si waktu sa miyaan pinaboo si iya Islamin, inakahan, mian dinak sinumba Allah subhanahu wa ta'ala ine, pangaliniyahin inalenan duk, alen sa miyaan ga bidda, mian aaputingan, aabinelew, aagay itapangandel, subhanallah. Sa miyaan kemon ni alen niya ni malaatin, dambuwa ni amban ininen, na Allah subhanahu wa ta'ala, ga sa miyaan pinasagaran we ni nabinin paturun ayatin sabennal pa inni o Muhammad inna shani'aka huwal abtar iye pa inni aamabun sisikauhin iuen ga niya kahapannen iuen sa miyaan ga niya mian kamanjarihannen iuen sa miyaan ga niya mian sabutan si iye lepas sabutannen mayam tiyo me jaman dehello me kapung tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sine mian manguntara si panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallamin lepas sa sabutannen, lepas sa mian kahapannen ga niya mian painte ine kahapanne ellew dunya labinen bang si ellew qiyamah amban ilien ngurungan tite pangadjian lesson sine-sine me ulama magbuo aga masabennal gay makajari inudju-udju gay makajari sa miyaan binisahan ga bidda pegi sa papuwe ininen ayatin ininen parmanin mian painte magbuo kasabennalan bisara Allah subhanahu wa ta'ala pinasampain bisara panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinasampain sumagawa idji no ga katauhan no bang sa inge sa miyaan pagpangadji den bang sa inge paglugto den supaya ngawenan ginawabaran di amban kalindeman ngawenan sa miyaan kauman ne ngawenan pong tinaire ngawenan sa miyaan dabu lahat di amban kalindeman tudyo kasahayahan me kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala amban ilian me kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ituen sa mian ayat ininen paturun si Mesiye ngudji si panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kue paturun mo sabta kasi dambuwa sa mian riwayat paturun sa mian pa si Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi yan dambuwa Yahudi sa mian amban Madina mian tek kapili si Makkah me kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pain me kuffar Quraish sine pain ni hap mian pain ne sine pain ni mahap si kamihin ayyuna alal haq sine pa inne dialem kasaben nalanin hal hadal mumbatir am nahnu bahasa Muhammad yene mabekkat sa miyaan tubo na ininen yene sa miyaan mabekkat sa sabutan na ininen mabekkat kahapan na ininen am nahnu pa in yene me kuffar Quraish pa si Ka'ab bin Ashraf pa in dembuwa Yahudi ininen pa inne kaam mahapin parahal katauhan de sa miyaan in panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam magbuo ka sa bennalan may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ang banilien ininen mapaatagin sa miyaan si jaman panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ito may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala balik te sa miyaan yene ma'na ayat to pada Allah subhanahu wa ta'ala inna a'tainaka kal kauthar sa bennal pa inne o Muhammad pangurong we kami si kao sa miyaan yene suba sa miyaan mahadjehin suba sa miyaan mahikakahapannen pagtaabot sa ilaw qiyamah fasalli li rabbika wanhar ko ito pa inne nambahayang ni kew tudyo tuhanno tudyo mamarihala kauhin duk numbali kew sa miyaan tudyo Allah subhanahu wa ta'ala wanhar numbali kew tudyo Allah subhanahu wa ta'ala inna shani'aka huwal abtar sabennal pa inne iyen ni aamabun si kauhin duk sa miyaan mian gay mabaya si kauhin ilien mabekkat sa sabutannen mabekkat mian painte inehin kahapannen kahapan tuude tak bulak dunya labinen bang kahapan ilaw qiyamah ininen sa mian kapandakan
maksud ayat ininin may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala mian si salasayante ilien Allah ta'ala a'la wa a'lam mian Allah subhanahu wa ta'ala mga tauhan yene kasaben nalannen duksa mian hakikat nen sumagawa ngeddo kitemban pamaham me salafus salih bang ine sa miyaan panapsir de yehin ilian sa miyaan sikitehin buada pun in kita ininen masimasi kita magkamali may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ang badilien indar-indaranong bisa mian insyaallah subhanahu wa ta'ala kalu sa miyaan continue tayo na pangadjianten banggero sa miyaan lipaka manamalan sugpatante sa miyaan tafsirin sa miyaan nagna kita ang bansura an-nazi'at puwas sa miyaan amban yene sura an-naba bakas na sa miyaan tasalas saite mian mintello sa miyaan sinalas sa iwete suratun nabain binahagi iwete pasalan suwi-suwi sa miyaan surga duk pasalan suwi-suwi narka duk kahalan manusia sa miyaan sa ilaw kiyama duk miyaan paintek kahalan manusia sa miyaan dialem surga may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ilian sa miyaan tasalas saiten abi idnillahi subhanahu wa ta'ala abang-abangan bisa salam doa si kaam kemon mula-mulanin sa miyaan silahat abroad silahat abroad sa miyaan salam doa si kaam kemon mamayamyuen sa miyaan to si Saudi Arabia si may UAE si may lahat Misir duk miyaan antag-antag na sa miyaan binaybayan miyaan painte damikkian sa miyaan si may Malaysia damikkian magpasalam doa sa dusab ko sa miyaan sine-sine mayam ambad Pilipinas salam doa si kaam kemon murah-murahan bang pain pinagbarkat wa Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi pangadjiten bi duk katuyuten bi sarta sa miyaan katekkahan bi mian pagtaabot sa ilaw kiyama hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.